بأقصى قدر من الحكمة والحرص على مصالح مصر وأبنائها. أيها الإخوة المواطنون، لقد بدرت لتشكيل حكومة جديدة بأولويات وتكليفات جديدة تتجاوب مع مطالب شبابنا ورسالتهم. Dengan kebijaksanaan setinggi-tingginya dan kepedulian terhadap kepentingan Mesir dan rakyatnya, wahai saudara-saudari sebangsa, saya telah memulai pembentukan pemerintahan baru dengan prioritas dan tanggung jawab yang baru sebagai respon atau tuntutan dan pesan kaum muda kita. وكلفت نائب رئيس الجمهورية بالحوار مع كافة القوى السياسية حول كافة القضايا المثارة للإصلاح السياسي والديمقراطي وما يتطلبه من تعديلات دستورية وتشريعية من أجل تحقيق هذه المطالب المشروعة واستعادة الهدوء والأمن والاستقرار. Saya menugaskan Wakil Presiden Republik untuk berdialog dengan seluruh kekuatan politik mengenai semua isu reformasi politik dan demokrasi, serta amandemen konstitusional dan perundang-undangan yang diperlukan demi mewujudkan tuntutan-tuntutan yang sah dan mengembalikan ketenangan, keamanan, dan stabilitas. لكن هناك من القوى السياسية من رفض هذه الدعوة للحوار تمسكا بأجنداتهم الخاصة ودون مراعاة للظرف الدقيق الراهن لمصر وشعبها. وبالنظر لهذا الرفض لدعوتي للحوار وهي دعوة لا تزال قائمة. Namun, ada sebagian kekuatan politik yang menolak seruan dialog ini karena berpegang pada agenda pribadi mereka tanpa mempertimbangkan kondisi genting yang sedang dihadapi Mesir dan rakyatnya. Meskipun seruan ini masih tetap terbuka. إنني أتوجه بحديث اليوم مباشرة لأبناء الشعب بفلاحيه وعماله مسلميه وأقباطه شيوخه وشبابه ولكل مصري ومصرية في ريف الوطن ومدنه على اتساع أرضه ومحافظاته. Oleh karena itu, hari ini saya berbicara kepada rakyat Mesir, para petani dan pekerja, kaum muslimin dan koptir, para orang tua dan pemuda, serta setiap pria dan setiap wanita Mesir, baik di desa maupun di kota, di seluruh provinsi tanah air. إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه، ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية وما قدمته للوطن حربا وسلاما. Saya tidak pernah mencari kekuasaan ataupun kedudukan, dan rakyat mengetahui kondisi sulit saya memikul tanggung jawab ini, serta apa yang telah saya berikan kepada bangsa ini, baik dalam masa perang maupun damai. كما أنني رجل من أبناء قواتنا المسلحة وليس من طبعي خيانة الأمانة أو التخلي عن الواجب والمسؤولية. Saya juga merupakan seorang putra dari angkatan bersenjata, dan sifat saya adalah tidak mengkhianati amanah atau meninggalkan tugas atau tanggung jawab. إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تحمي مصر والمصريين وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. Tanggung jawab utama saya saat ini adalah memulihkan keamanan dan stabilitas negara demi terwujudnya tradisi kekuasaan yang damai dalam suasana yang melindungi Mesir dan rakyatnya, serta memungkinkan penyerahan tanggung jawab kepada siapapun yang dipilih rakyat dalam pemilihan presiden mendatang. وأقول بكل الصدق وبصرف النظر عن الظرف الراهن
أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، وقد قضيت ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها، لكنني الآن حريص كل الحرص على أن أختتم عملي من أجل الوطن بما يضمن تسليم أمانته ورايته، ومصر عزيزة آمنة مستقرة، وبما يحفظ الشرعية ويحترم الدستور. Namun saat ini saya sangat berkeinginan untuk mengakhiri tugas saya demi negara dengan cara menjamin penyerahan amanah dan panji bangsa dengan Mesir yang bermartabat, aman dan stabil, serta tetap menjaga legitimasi dan menghormati konstitusi. أقول بعبارات واضحة أنني سأعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايتي الحالية كي يتم اتخاذ التدابير والإجراءات المحققة للانتقال السلمي للسلطة بموجب ما يخوله لي الدستور من صلاحيات. Saya nyatakan dengan tegas dan jelas bahwa selama bulan-bulan tersisa dan masa jabatan saya saat ini, saya akan bekerja agar langkah-langkah dan prosedur yang diperlukan dapat diambil demi terwujudnya transisi kekuasaan yang damai, sesuai dengan kewenangan diberikan konstitusi kepada saya. إنني أدعو البرلمان بمجلسيه إلى مناقشة تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور بما يعدل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة. Saya menyerukan kepada parlemen di kedua majelisnya untuk membahas amandemen pasal 76 dan 77 konstitusi guna mengubah syarat pencalonan presiden dan menetapkan batasan masa jabatan. ولكي يتمكن البرلمان الحالي بمجلسيه من مناقشة هذه التعديلات الدستورية وما يرتبط بها من تعديلات تشريعية للقوانين المكملة للدستور، وضمانا لمشاركة كافة القوى السياسية في هذه المناقشات، فإنني أطالب البرلمان بالالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة دون إبطاء. Agar parlemen saat ini di kedua majelisnya dapat membahas amandemen konstitusional tersebut beserta perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan serta untuk menjamin partisipasi seluruh kekuasaan politik. Saya menuntut parlemen untuk mematuhi putusan pengadilan terkait sengketa pemilu legislatif terkait tanpa penundaan. سوف أوالي متابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتكليفاتها على نحو يحقق المطالب المشروعة للشعب، وأن يأتي أداؤها معبرا عن الشعب وتطلعه للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. Saya akan secara langsung mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan baru dengan cara memenuhi tuntutan sah rakyat serta mencerminkan aspirasi mereka terhadap reformasi politik, ekonomi, dan sosial. ولإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. Termasuk penciptaan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, dan terwujudnya keadilan sosial. وفي ذات السياق إنني أكلف جهاز الشرطة بالاطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين بنزاهة وشرف وأمانة وبالاحترام الكامل لحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم. Dalam konteks yang sama, saya menugaskan aparat kepolisian untuk menjalankan perannya untuk melayani rakyat dan melindungi warga negara dengan integritas, kehormatan, dan kejujuran serta dengan penghormatan penuh terhadap hak, kebebasan, dan martabat mereka. كما أنني أطالب السلطات الرقابية والقضائية
أن تتخذ على الفور ما يلزم من إجراءات لمواصلة ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فيما شهدته مصر من انفلات أمني. Saya juga menuntut agar lembaga pengawas dan pengadilan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terus mengejar para koruptor dan menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan keamanan yang dialami Mesir. ومن قاموا بأعمال السلب والنهب وإشعال النيران وترويع الآمنين. Termasuk mereka yang melakukan penjarahan, pembakaran, dan meneror warga sipil yang tidak bersalah. ذلك هو عهدي للشعب خلال الأشهر المتبقية من ولاية الحالية. أدعو الله أن يوفقني في الوفاء به كي أختتم عطائي لمصر وشعبها بما يرضي الله والوطن وأبنائه. Itulah janji saya kepada rakyat selama sisa masa jabatan saya saat ini. Saya memohon kepada Allah agar memberi saya pertolongan untuk menepatkannya, sehingga saya dapat mengakhiri pengabdian saya kepada Mesir dan rakyat dengan cara yang diridhai oleh Allah, bangsa, dan anak-anak. أيها الإخوة المواطنون، ستخرج مصر من الظروف الراهنة أقوى مما كانت عليه قبلها، أكثر ثقة وتماسكا واستقرارا. Wahai saudara-saudari sebangsa, Mesir akan keluar dari kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya, lebih percaya diri, lebih bersatu, dan lebih stabil. سيخرج منها شعبنا وهو أكثر وعيا بما يحقق مصالحه وأكثر حرصا على عدم التفريط في مصيره ومستقبله. Rakyat kita akan keluar dari krisis dan ini dengan keadaan yang lebih besar tentang apa yang melayani kepentingan mereka dan dengan tekad yang lebih kuat dan tidak mengorbankan masa depan dan takdir mereka. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. Husni Mubarak yang berbicara kepada Anda hari ini merasa bangga atas tahun-tahun panjang yang telah ia habiskan dalam pengabdian kepada Mesir dan rakyat. إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه. Tanah air tercinta ini adalah tanah air saya, sebagaimana ia adalah tanah air setiap pria dan wanita Mesir. Di tanah ini saya hidup, berjuang, dan membela wilayah, kedaulatan, dan kepentingannya. وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص زائلون ومصر العريقة هي الخالدة أبدا تنتقل. Di tanah ini pula saya akan wafat dan sejarah akan menghakimi saya dan orang lain atas apa yang menjadi kebaikan dan keburukan kami. Negara akan tetap abadi sementara manusia hanyalah sementara dan Mesir yang agung akan terus hidup selamanya. رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائها وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيلا بعد جيل. حفظ الله هذا الوطن وشعبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Panji dan amanah Mesir akan berpindah dari tangan para putra-putrinya dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjamin hal ini berlangsung dengan kehormatan, kemuliaan, dan martabat dari generasi ke generasi. Semoga Allah melindungi negeri ini dan rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung berhenti ya.